अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 42 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे पीछे इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ज़बर जाम, ज़ अलिफ मद ज़बर ज़, जज़ा, हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन, वक़फ़ जज़ाअ, लाम ज़बर अल, मीम ज़बर मा, अलमा, लाम मद कली ज़बर ला, अलमला, हमज़ा ज़ेर ई, अलमलाई, काफ ज़बर का, अलमलाइका, ता पेश तो, الملائكة، وقف الملائكة، همزة نون زير إن، نون ألف مد زبرنا، إنا، همزة عين زبر أع، إنا أع، طيا زبر طي، إنا أعطي، نون ألف زبرنا، إنا أعطينا، وقف إنا أعطينا، همزة زير إي، لام يا زبر لي، إلي، نون ألف مد زبرنا، إلينا، وقف إلينا، همزة زير إي، يا ألف زبر يا، إيا، با زبر با، إيابا، همين پیشهم، إيابهم، وقف إيابهم، خايا زبر خي، را يا دو زبر ري، خيري، يا زبر يا، خيري، را زبر را، خيري يرى، ها التا پیش هو، خيرا يراه، وقف خيرا يرى، شين را زبر شر، را يا دو زبر ري، شري، يا زبر يا، شري، را زبر را، شري يرى، ها التا پیش هو، شري يراه، وقف شرا يرى. ميم يا زير ميم، قاف ألف زبر قام، ميقا، تا يا دو زبر تي، ميقاتي، يا وزبر يو، ميقاتي يو، ميم زبر ما، ميقاتي يوم، وقف ميقات يوم، فا زبر فم، ميم يا زبر مي، فمي، يا عين زبر يع، فمن يع، ميم لام زبر مل، فمن يعمل، يا واو زبر يوم، ميم زبر من، يوم، همزة زير إي، يومئذ، ذال زير دين، يومئذ، وقف يومئذ، يا صاد زبر يس، دال پیش دو، يصدو، را نون پیش رن، يصدرن، نون ألف زبر نا، يصدرن، سين پیسو، يصدر الناس، وقف يصدر الناس، ميم را زير مير، را با زبر رب، من رب، با زير بي، من ربي، كاف زبر كا، من ربك، وقف من ربك، را زبر غم،
سين وبيسو رسو لام دو بيسلون رسول وقف رسول ميم زيرمي نون لام زبر نل من لام كلي زبر لا من الله ها زيرجي من الله وقف من الله صاد بيصو حافظ حو سوحو فألف دو زبر فن صحفا وقف صحفا ميم باسمو طه زبر طن مطن ها زبر غام مطهر را زبر را مطهرة تدو زبر تن مطهرة وقف مطهرة صاد فا زبر صف فألف دو زبر فن صفا وقف صفا